Let's all stand up. Manindog pagbalik. Ako kamong gihangyo pagbalik panindog palihog. And kindly open your Bible in the book of Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, upat lang ka verse. Ato ang basahon from verse 1. Let's start from verse 1 down to verse number 4. Colossians chapter 3, verse 1 down to verse number 4. If you're there, atong dunganon pagbasa from verse 1 down to verse number 4. Let's all together read verse 1. Read it now. Go. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Last verse. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Now, mga igsoon, I'd like to bring to you the title of our message this morning, Set Your Mind Above. Set your mind above. Pray ta, Lord, salamat kaayo sa imong faithfulness. Thank you, Lord, for today. Salamat sa maayo nga panahon imong gitugot. Salamat, Ginoo, Lord, nga makaari mi Ginoo diri sa balay tigumanan. Lord, for one purpose, that is to glorify you, worship you, give you honor, and gi-prioritize ka namo, Lord, karong adlawng Domingo, not just today, but every time nga doon namin gathering, doon namin panimbahon sa church, Lord, give us a heart, Ginoo, to always prioritize you in our life. Nagpray ko, Lord, nga ikaw magapanalangin, Lord, sa imong pulong, gamita ko as thy servant, pasaylo ako, Lord, sa mga kalapasan nga wag kang malipay. Bisan pa, Lord, imong makatawhan karon, I pray, tagay mi og kasing-kasing nga dinawaton sa imong pulong. Pasabta sila, Ginoo, pasabta mi tanan sa imong mensahe, Ginoo, this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for standing, mga igsoon. You may now be seated. Set your mind above. All right? So, church, one of the greatest battles in our Christian life, I believe, no? Mao ni ang battle of the mind. Okay? Before the enemy ever controls a person's walk in life, that enemy tries to capture that person's thoughts. Kaya nga naman, atong unahuna, kuyaw ni usahi, pildihon ang atong lawas sa atong unahuna. Di ba, tinood? Oh, before the feet go in a wrong direction, the mind has already been leaning anang dalan. Okay? That is why, ingon si Apostle Paul, balik ta in Colossians 3, verse number 1 and 2, please. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Paul is saying, mga igsoon, if ye then be risen with Christ. In other words, since you have been made alive in Christ. Buhi na bata diha ni Kristo, amen? Yes. Since your old life has been buried, the moment nga midawat na ni Jesus Christ as our Lord and Savior, mga igsoon, atong daan niya pagkakita, wala na, gilubong na, amen? Dapat patay na, mga igsoon. O, ang daan niya pagkakita. Since you now belong to heaven. Amen, praise God. Langit na tapadong, do not live with an earthbound mind. Di ta dapat magkinabuhi nga ang atong unahuna daw sa mga naaragyod sa kalibutan ba? Or daw sa mga kalibutanon ragyod ato ang hunahuna. Mo na mga igsoon, we live in this world, but we are not to be controlled by this world. Amen? Nagpuyo ta sa kalibutan, but this world, dili ni dapat mo kontrolal na to. Nagtrabaho ta diri sa kalibutan, yeah? Nangalagad ta sa Ginoo diri sa kalibutan, kinaapa man ta sa kalibutan. We raise our families in earth, we face problem diri sa kalibutan, but paminaw. But our affection must not be chained diri sa kalibutan. Nasabtan ninyo? Dapat ang ato ang affection, imong desire, imong unahuna, labaw sa tanan, dili magapos diri sa kalibutan. What's the title of our message? Set your mind above. Dali ra kita mahuman ron. Point number 1, let us know, point number 1, our position with Christ. Okay? Practical lang ni, our position with Christ. The first reason we should set our minds above, because of our position. Tungod sa tuang status or position nimo diha sa Ginoo. The Bible says in verse number 1, na sa screen, if ye then be risen with Christ. The Christian life begins with resurrection.
We were dead. Kabalo mo kaniadto? We were dead. Next slide, palihog. Next slide. We were dead in trespasses and sins. Diba, patay ta sa kasalanan, but Christ made us alive. Amen? We were separated from God. Nahimulag ba ta kaniadto sa Ginoo? But Christ brought us back again to God. Amen? We were bound by sin. Gigapos kunta sa sala. But Christ, praise the Lord, set us free. Amen? Pagkanindot, mo na ingon si Apostle Paul, you are risen with Christ. That means, ang imong identity karon nausab na. Sa una nga kanisi, ako kabalo ni Kuyondo ha, pero nakabalo ko sa testimony ni Kuyondo, hilig kay ni og kwan sa una, kanang binuang ba siya mga amigo, mga manungog, pero ang daan nga pagkakuyondo, lahi na karon, amen? Ang daan nga pagka-ikaw, lahi na ta karon, amen? Mana nga, praise God, nga naman, nausab ang atong identity. Ikaw sa una, dili hilig ka magdag lungnik, pero karon lungnik standby, pero karon Bible ay magida. Di ba? Praise the Lord for changing our life. We are no longer slave sa atong daan nga pagkatao. We are no longer citizens of darkness. Amen? Dili na ta iya sa yawa. But we belong to Christ. Mo nang sabta ang imong posisyon diha sa Ginoo. You know, when a Christian, kung ikaw lang, Kristohanon ka, nakaibaw ka sa posisyon, it will change your perspective in life. Mausap ang imong paglantaw sa kinabuhi. Kung luwas na ka, kung anak na ka sa Ginoo this morning, maghuna-huna na ka sa mga langit ng butang. So, huna-hunaon yun nimo ang mga langit ng butang, mga igsoon, no? Pero subo kayo na naon. Paminaw mga igsoon, subo kayo na naon nga, doon na pag ubang Kristohanon, dili lang sa atong church, but some other churches tingali perhaps, no? Next slide, palihog. Subo kayo na naon, the problems of Christians today, they still think like the old man. O, di ba? They still desire like the old man. They still react like the old man. Amen? And then, ang pinakasakit, they still chase what the old man chase. Pautan ko ninyo karon, unsa may gigukod nimo? Di ba? Ang uban na to, mahadlok ta, maybe imuhang gigukod career in life. No problem about that. No problem kung maningkamot yung kasi mong trabaho, mahadlok ka ma-demote sa mong trabaho, mahadlok ka matangtang sa mong trabaho, kay mahadlok ka ipakita ni mong Kristohanon ka, kay basin og sungugon kasi mong mga kauban, unya tangtangon kasi mong amo. Mahadlok ka nga, wala, mawad-an yung kag trabaho, or wala kay, unsa may gigukod mo, finances? Dagan kitang tanan tingali, murag, naagit ta ani, kani bang naggukod ka sa finances, murag, hanga kayo pastor, murag lisod kayo kung di na kugukuro ng kwarta or finances. Uy, paminaw mga igsoon, maunay mga butang nga kaning career, finances, or kanang imong negosyo, or unsa man ning gigukod nimo karon, maunay mga butang nga di na ka kasimbag Domingo, amen? Maunay gamiton si Yawa nga di na ka kasimbag midweek service. Daghan kay kung nailang Kristohanon, daghan kitag mga nibalaan yung mga Kristohanon nga naman giuna nila. Why is that pastor? Kay ang gihuna-huna sa usak Kristohanon, ang iyang una-una is wala niya gi-prioritize ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Right? It may be imong lawas, imong presensya naa karon simbahan, pero atong una-una og kasing-kasing usahay layo sa Ginoo. Oh, let us be reminded that our position is not earthly. Our position is heavenly. Our life is now connected with Christ. Mo nang ingon si Apostle Paul in Colossians 3 verse number 3, palihog ko. Colossians 3 verse number 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. The world does not own us. Di man niha? Ang kalibutan, dili naman taiya sa kalibutan. Amen? Sin does not own us. Ang sala, wala na kapanag-iya na to. Satan, ang yawa does not own us. Amen? We are hidden. Yung Bible, we are hidden with Christ in God. Wow. No, nindot kay nga verse. This verse gives security. Nga naman, pastor, if our life is hidden, gitago or hid with Christ, then our soul is secured. Di ba? Ay mong kalag, secured na. Yan naman, gikuptan, gitaguan na sa Ginoo. Ang Ginoo may nagkupot, mga igsoon. If our life is hidden with Christ,
our future is safe. Ano mabalak ka pamanta sa itong kaugmaon, di ba? Amen? Our salvation is secured. Amen? Ano naman, gikuptan si Ginoo. Now, next slide. Before you can set your affection above, you must remember you belong above. Amen? A person who forgets his identity will eventually lose his direction. Mo na nga, remember, point number 1. What is point number 1? Next slide. Remember our position with Christ. Now, the second truth, it is not only our position with Christ, but point number 2, our pursuit of Christ. Our pursuit of Christ. Okay? The Bible says in verse number 1, balik ta, day, Colossians 3:1, seek those things, ano hindi ang Bible, oh? Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Next slide. The word seek, it carries the idea, kaning magtuaw ka ba? Or mangita ta? It carries the idea of active desire, continual pursuit, and intentional focus. Wala nang nagpasabot og passive nga Christianity. Kabulo ka ng passive ka nang lumalabay lang. No. This is a daily setting of the heart toward God. Kanang magtuaw ka sa Ginoo, it should be a daily setting of the heart toward God. You know, to seek those things above means we begin to value what heaven values. Kabalo ko, ang langit, heaven values holiness. That's why yung Bible, be ye holy for I am holy, saith the Lord. Amen? And then, heaven values worship. Mo na nga, kung doon na gilan kitay panagtigom sa church, dapat i-prioritize na itong pagtigom. Amen? Atong pastor, no? Tama na gina siya mag-ampo. Kung unsay decision ni mo si mong kinabuhi, it is your decision. Our pastor's job is to pray for you, nga dili lang unta ka malayo si Ginoo. Usahay ang mga batanon, kalat kayong imong hunahuna, bisan asa lang imuhang ginahunanaan, bisan unsa na lang imong hunanaan. If dili nimo tuawon, dili ka magtuo, dili ka mag-seek sa Ginoo, magka-problema gyud ang imong kinabuhi, mga igsoon. No? Timan igina, no? Heaven values obedience. No, yung Bible, to obey is better than sacrifice. Heaven values souls. Mo na nga, mga bigtagkalag. Why? Kay, importante kayo tubangan sa Ginong kalag. The question is, pangutanan ako ninyo this morning, what are you seeking this morning? Unsa may imong gituaw, imong gipangita? Many people today, sad to say, they seek money. Many people, they seek comfort. They seek pleasure. They seek success. Those things are not wrong, but, paminaw, they become dangerous when the affection of your heart becomes naana na ang mga butanga. Oh, mahimo siyang dangerous when they become the affection of the heart of your heart. Mo nang ingon ang Bible in Matthew 6:21, ang tawag gani, Matthew 6:21. Ang tawag Bible, for where your treasure is, there will your heart be also. Next slide. Your heart follows your treasure. What you value most will pull your mind. Timan ina. What you value most will pull your time. Amen? What you value most will pull your decision and pull your desires. Timan-an na to ning gi-prioritize nimo. Timan-an na to ning gitagaan nimo dakong bili. Kaya naman usahay mo na gamiton sa kaaway nga diin. Dili na ka makafocus sa imong pagsunod sa Ginoo. Manang niingon si Apostol Paul si Matthew in Colossians 3:1, babalik taday. Seek those things which are above. Why? Because paminaw, Christ is above. Na ang Ginoong Jesucristo sa langit. Notice the phrase, where Christ seated in the right hand of God. You know, heaven is not precious. Paminaw ha? Heaven is not precious because the streets are gold. Dili bulahan or bililhon ang langit tungod kay ang laktan nato dito, ang lakwa nato bulawan. No, heaven is not precious because the streets are gold. Heaven is precious because Jesus Christ is in heaven. Amen? Nasabtan ninyo?
Mas dako bagbili ang mansion, mas dako babili ang streets of gold, mas dako bang bili ang kahoy nga namungag dusi ka kasi klaseng prutas. Oy, paminaw, mas bililo ng langit kitong naman tungod kay naa si Jesus Christ sa langit. Na ang Ginoo dito sa langit, makit-an na to si Jesus Christ someday face to face. Wow. We set our affection above because Jesus is above. He is seated at the right hand of God. Kabalo ka? When Christ seated in the right hand of God, when the Bible teaches us nga ang Ginoong Kristo naglingkod sa right hand of God, it speaks about the finished work of salvation. Nahuman ng kaluwasan mo nang nilingkod na si Jesus Christ dito sa iyang trono sa langit. Amen? Pagkanindot ko, imo lang yun sabton ang versikulo mga isuon, naghantag mga makatunan. Now, Apostle Paul goes farther in verse number 2. Lantawa. Colossians 3 verse number 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. The word affection, it speaks of the mind, desire, and inner focus. Munang Paul is saying, giinan ta ni Apostle Paul, set your affection. It means we need to train our hearts to love heavenly things. Amen? We need to direct our mind toward eternal things. This is important because kaning affection raba aminaw. Nganong gusto sa Ginoo nga iset natong affection above? Kanang affection desire mas ito kasing-kasing. Nganong importante nga atong itutok iset ato ang kasing-kasing sa langit ng butang, sa eternal nga mga butang, kanaman atong kasing-kasing mausab-usab ni. Nakuha ninyo mga isuon, amen? Napa mo, amen? Atong kasing-kasing mga isuon mausab-usab ni. Mo na nga dapat ato ning ibutang sa mga langit ng butang. That is why we must intentionally feed our minds with the Word of God. Mo na nga, diri sa ito ang pagsimba, maminaw kita dapat sa pulong si Ginoo. Para ang imong kalag mabusog, ang imong spiritual life, by God's grace, mutubo tas tong Christian life in our spiritual life. Now this morning, ask yourself, next slide, pangutan-ay mong gugalingon, what do I think about most? What do I chase hardest? So may mong gihukod nga, grabe yun mong gukod. What am I feeding my mind every day? Unsa man? Because whatever captures your mind, paminaw igsoon, will eventually control your life. Dili na ikatingala, usa Kristahon, mabugnaw siya sa iyang pagsunod sa Ginoo naman, ang iyahang naa sa una-huna, naa sa kalibutan. Hapit na mo balik ang Ginoo, oy, mga lagad na to, oy. Tinud-on na to na itong pagpangalagad. Amen? Hapit na, unsa pa may imuhang gipangita di ay? Unsa pa may imuhang gustong kabuton sa kinabuhi di ay? Why? Tungod kay atong unahuna ay mong affection naa sa kalibutan. Dapat dumduman nimo. Point number 1. Let's remember our position with Christ. Alright? Not only that, let's remember point number 2, our pursuit of Christ. And then, the last, point number 3, isulob na yung sapatos. Okay? Point number 3, next slide, our promise in Christ. Amen? Tulo lang kapi, our position, our pursuit, and our promise in Christ. The Bible says, in verse number 3 and verse number 4, for ye are dead, and your life is hid with Christ, okay, in God. Verse number 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Amen? The Apostle Paul, gusto niya mag-remind sa mga Kristohanon that kaning kalibutan na this is not the end. Amen? Dili lang, kabalo mo ang mga JW. Ano mo ng JW? Kanang Jehovah's Witnesses ba? Ang ilahang doktrina nga ang kalibutan, mauna ni ang langit. Mauna ni ang kingdom of God. Mauna di sila mutuog langit. Pero sultian ti ka, kaning kalibutan na dili pa ni mao. Amen? Naaysaad ang Ginoo nato nga lugar dito. Unya damlag sa langit. Amen? Wow! The believer has a promise. Jesus Christ will appear. And we will appear with Him in glory. Wow! Kabalo ka mga ison, kaning nga saad, it gives us hope. Nagatag ni paglaom na to. Right now, our Christian life may involve suffering. Usahay,
dunay mga pagkalisod sa kinabuhi, dunay mga paglutos sa kinabuhi, dunay temptasyon sa kinabuhi, dunay kay mga kabalakan sa kinabuhi, dunay kay mga struggles sa imong Christian life. But, timan Christ will appear one day. Amen? Wala ko kabalo. No? If maabtan ba ta sa rapture, or muuna na tagbiyaan ng kalibutan na, pero salamat ta. Kung unsa man gini mauna, ang rapture or kita nga mamatay man gani ang kalibutan na, salamat nga secured ang ato ang kaluwasan. Amen? Langit ta padong. Amen? Pasalamat pa mana our promise in Christ. Amen? This promise helps us to set our affection above because we know earthly things are temporary. Paminawa, ang mga butang sa kalibutan temporaryo ra gyud. Amen? Next slide. Earthly riches fades. Di ba? Earthly beauty fades. Bisa pa unsa kakagwapo. Ay, unsa kakagwapa. Mong kusnot. Ganay muhang naong ay. Imuhang panit mamaot yun. Ang imong panit mo tiguang. Gini mong naong. But what is done for Christ? Timan it will last for all eternity. Maulaw tayo ni katubang na to si Ginoo nya wa tay gibuhat nga sakripisyo pagpangalagad sa Ginoo. That is why the Bible says in 2 Corinthians 4:18, natawa sa Bible, while we look not at the things which are seen, but are the things which are not seen, for the things which are seen are temporaryo lang. Ay, unsa may makita nimo? Ay imong trabaho temporaryo lang. Imong pag-eskwela temporaryo lang. Imong sweldo karon temporaryo lang gyud na. Imong kinabuhi diri sa kalibutan temporaryo ra gyud. Imong balay madaan na temporaryo ra gyud. Imong kwarta sa bangko mahurot na temporaryo ra gyud. Amen? The things of this world are temporal, but the things which are not seen are eternal. Wow! Dapat na ata ingon ana nga hunahuna igsoon. No, dapat na ata ingon ana nga kasing-kasing igsoon. Amen? The Bible says in verse number 4, in Colossians 3 verse number 4, when Christ, who is our life, shall appear. Oh, when Christ, who is our life, I'd like you to underline that word. Who is our life? Not Christ who is just part of our life. Amen? Not Christ who is just our emergency life. Kung magkalisod ta, dangop ta sa Ginoo. No. But Christ who is our life. Si Jesus Christ atong kinabuhi. This is the heart of our message this morning. Habit ako mahuman? This is the heart of our message this morning. Next slide. If Christ is our life, then heaven must be our affection. Basahan niyo sa screen. If Christ is our treasure, then above must be our focus. Amen? If Christ is our future, then earth, paminaw, cannot be our master. Kung kana lang yun ang imuhang dumdumon this morning, dili ta magpagapos sa kalibutan. Amen? Tinguha ang alagaro ni mong Ginoo. Asa may importante ang Ginoo kalibutan? Ikaw ang makatubag. For me, bahalag, wala ko'y kwarta. Bahalag lisod ko, bahalag mangabang lang ko perminti. Basta, para nako, gusto na ko sundo ng Ginoo, gusto na ko alagaro ng Ginoo. You know? If you realize that, no? Malipay ang Ginoo sa mong kinabuhi. Conclusion. The message this morning gives us 3 truths. Point number 1, our position with Christ. Next slide, Our position with Christ, we are risen with Him. No. Buhi na kakaron, di nakapatay. Mo na makasukol ka sa sala. Mo na makasukol ka sa temptasyon, sa kalibutan. Because, timan imong position with Christ. Number 2, our pursuit of Christ. We must seek and set our affection above. Dili sa kalibutan. And then point number 3, our promise in Christ. He will appear and we will appear with Him in glory. As I close this morning, let me tell you a simple story. There was a man who worked very, very hard all his life. Grabe gud iyang paningkamot. He saved money. He bought land. He built beautiful
house, nindot siyag balay, daghan siyag kayutaan. And made sure that this man made sure nga ang iyang ngalan respetado sa iyang komunidad. People admire him. Ang mga tao sa kasilinganan niya, they admire this man. And they said, this man is very successful. No doubt, very successful. But one day, the man became very sick. And as he lay on his bed, naana siya dito siyang katri, sa iyang kama, bedridden na siya. Gitawag niya ang panimalay, iyang asawa, iyang mga anak. He called his family, giingnan niya ang asawa, Han, can you give me my bank book? Akong passbook ba? Bank book, imuhang passbook sa bangko. Iyang passbook sa bangko. And then, honey, please bring to me the titles of my land. Please bring to me all the papers of my property. And then, gibuhat sa asawa, kuyog sa iyang mga anak, gidala nila ang mga titulo sa iyang yuta, gihatag niya sa iyang bana, unya, gidala po niya ang passbook sa iyang bana, sa iyang bangko. And then you know what happened? The man looked at them, gilantaw niya yung passbook, iyang mga titulo, nihilak siya. And after a moment, ingon niyang iyang asawa, yung mga anak, pa, anong nihilak man ka? Why are you crying? You have accomplished a lot. You accomplished so much. Dapat malipay ka. The man answered, paminaw. The man answered, I spend my life filling my earthly account, but I forgot to fill my heavenly account. I prepared for old age, but I never prepared for my eternity in heaven. Why problema? Why problema if naningkamot tagtrabaho sa kalibutan? Why problema? Why problema kung eskwela ka, nag-desire ka nga mahuman kag kurso? Why problema nga magnegosyo ka? No problem about that. Pero usahay mo God, mutuo mo sa dili. Usahay, we are so engaged diri sa kalibutan. Unya nalimot na tagpangalagad si Ginoo. Nalimot na kagunahuna sa mga langit ng butang. Diba, mga isuon? Muna nga, this morning, maybe today, your mind has been filled with fear. Usahay, mahadlok ka nga, unsay, ugma na to, kung di ta maningkamot. Paminaw, set your mind above. Maybe today, this morning, your affection has been captured by the world. Ay imong pagbati, imong desire, na kontrolal sa kalibutan. You want to be famous or you want a successful life. Set your heart above. Maybe your priorities this morning has been earthly. Paminaw, set them above. Walay laing tambal ana mga igsoon. Ibutang, i-pray nimo sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga di na ko i-prioritize ang kalibutan kaysa nimo. Ayaw pagapos sa kalibutan. Manindot ta palihog. Let's all stand up, please. Bow your head, close your eyes. I will pray. Father God in heaven, Lord, thank you so much sa kamuntagon. Salamat, Ginoo, sa mubo nga mensahe nga among napaminawan this morning. Salamat by your grace. Lord, I'm just your servant, O Father. I don't know what's your leading sa imong mga katawhan karon. I don't know how you able to talk to the hearts of your people this morning, but Lord, it's my prayer. If anyone of us here, Ginoo, kaming tanan, if not all, there is a congregation this morning. Usahay, Lord, among unahuna, naagyod, nakasintro sa kalibutan. We want to pursue something, aning kalibutan na. We want to be successful somehow, aning kalibutan na. And then, ang baylo, Ginoo, usahay, maapiktaran na mo pagsunod dihan nimo. Lord, tabangi taon mi, nga dili mi maabot sa mong Christian life, nga maubos mi, Ginoo. Maluya mi, unya, maulaw na mi mo balik diya nimo, di na mi ganahan mga lagad, mapalong Ginoo ang mong Christian life. Tungod, Lord, the earth, ang kalibutan, ang yawa, ni kontrolal sa mong kinabuhi. Lord, tabangi mi, kay Lord, nasayod ko, ang yawa, wanay gahom Ginoo sa mong kinabuhi. But so Lord, I pray that the message this morning be a blessing to every one of us. Continue to bow your head, close your eyes. Pastor Lloyd, please.
Continue to bow your head, close your eyes. Let God talk to you this morning. Padayon sa pagduko sa ulo piyong sa itong mga mata. Igsuon na sayod ta nga kining kalibutan na puno sa kabalaka, tentasyon, problema og mga butang kamo palayo nato sa Ginoo. But the word of God today, this morning, nag-challenge ka nato nga atong ipahimutang ang atong unahuna diha sa malangit nun nga butang. Igalaigsuon kung nasabtan nimo ang mensahe sa pulong sa Ginoo, ayaw paglangay, come forward, talk to God. Wag gyud tayo laing mahimo. Maybe nag-struggle ka sa imong kinabuhi. Or unsa may mga naa sa imong kasing-kasing karon. But gusto sa Ginoo, ang solusyon ra gyud niini atong ipahimutang ang atong unahuna diha sa Ginoo. Klaro kaayo ang mensahe sa pulong sa Ginoo. We have our position in Christ. Dili na kita gapo sa sala. O ang atong pagtinguha unta si Kristo lang gihapon. And still our promise na diha ni Kristo. And we're hoping that Christ will come and He will reward us. Unta makaplagan ta niya ang nagpadayon sa pag-alagad si Ginoo. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong paggamit ni Pastor King. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Na nag-challenge ka na mo that we ought to set our mind above. Because we know nga nining kalibutan na puno sa kabalaka, pagsulay o mga butang nga mapalayo kanamo diha o God, diha kanimo. At salamat Ginoo ang imong pulong nagpahinumdum kanamo. Salamat Lord that our identity dili na mausab. Still our pursuit is Christ and our promise Ginoo na diha kanimo. Lord, salamat sa iyong pulong. Nakakita ka Ginoo sa iyong mga anak. They came forward, O God. Kadungog ka sila mga paghangyo, pagsampit Ginoo. Tabangi sila. Ikaw Ginoo magalig-on, padayon ka, magagamit kanila, O God. Maghatag kusog sa pag-alagad, pagpadayon diha kanimo. Ikaw magabless sa matag usa. Salamat Ginoo sa imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen and amen.